سلام تاداب تمام ہنی والن آج ست شمس الدین ڈینگ صاحب یس انٹرویوس مز شمس الدین ڈینگ صاحب یس انٹرویوس مز کرسمس تسن ہتن ہتن ہلن خوش آمدید. شمس الدین ڈینگ صاحب کورون آز اسن ست ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہسٹوریکل پرسپیکٹو کلچرس تو ٹریڈیشنس ایگریکلچر سیکٹر ٹوپوگرافی تو پولٹیکل ویو نیل سن یس بارس مز کورون ہنک نیریٹ ہسٹری اسن ست تو شمس الدین ڈینگ صاحب تسن سب سے پہلے یہ آز یس انٹرویوس مز ہنک سوال پرسمیو تسن تو یہ پہلا سوال اس میون سارنی کھت ایک کور سا یہ نیل منز بستی دچ نہیں تو کیم سا دیتی انار اصل پرانہ پانت ہنتمت اس وقت میری ایج تقریباً 54 سال ہے. تو انار میں ہنتمت پران بزرگن لگن عام بزرگن سی میں تعارف کمت اور ان کے تمہیں کت میں مطلب ٹھیک طریقے سے یاد اور بالعموم اور بالخصوص حق یہ ون کہ یہ سا بستی اگی یہ دین طریقن ست آمت مگر یہ ہگم نے پور مکمل طور سے ون کہ اگی کم آمت لیکن یو دچ تقریباً یکساں طور پر یکس وقت آمت اور یہ تمہ ذریعہ یا کیاس آرائی اصل بزرگن سند ذریعہ تھی یا کیاس آرائی گمت کہ اورنگزیب آخری بادشاہ یوتو تس دورس من سا آو کیچ یو غیر مسلم وقت تم آو یہ تیر نش کیچ آو دور دور پانچ یہ ذرا تھوڑا بہت یون تناؤ سن شکار رہنت یتس آو گوکل سنگھ یخ تو گنگو سنگھ آو دویخ کیوں بارن دیاو یخ بم تو سو دروپٹا گنگوس اتوان تو دویخ سا بم تو گن منا تمن دیپنی بارن نوتو پانوری دین جگہن مطلب رہائش کرنے سن مطلب پور مکمل ارادہ تمن مال مویشی تمن چھیل گاب وغیرہ تو جو نہیں تم ہسا ات کرتے یہ چیز تم ات پانوری ملاقات کرتے رات سن وقت یل گٹ وقت آس تم زالتے یک مشال یک سو زالتے تس مشال تم سی تک تم ٹائم کرتے مطلب فکس کہ اس ہسا گوسم شنگ یا رچی ات تم تھدوت تہ مطلب گواشا تقریباً یہ سوت مشال زالتے سوت مشال اور یم دیپے جگہ سے تقریباً آمنے سامنے انار مطلب اس دہلی مز لال قلعہ تو جامع مسجد آمنے سامنے سے برابر اناری سے یوں مطلب یہ برابر یم دیپے جگہ یہ دوی سے تھجرس پان اور یہ ہسا کیچ آثار تہ ملتی یل تہ ملتی کیچ آثار یسو لیکن من سا گو کیس عرصہ من من گو کس عرصہ تو آو ہسا یو نیک تو کیچ ہسا ات تو یو سا آو مطلب تجارت کرنے سن سلسلس من آو تو یو سا رٹ تو کھلو ایبی رقبہ یہ مطلب 17 ات ہسا رہنے تم تیر ہسا یو مطلب تیل سن باپار کس طرح چائے سن باپار مطلب چائے ات مولمی تہ خاص کیس تو یہ باپار سن سلسلس من آو یہ اور تم ہسا آو کشیر تعداد من دویخ تم زیادہ طاقتس من تو تم ہسا لگ یمن ست کرنی تھوڑا بہت مطلب دقت کرتے گو یہ معاملہ پیش کہ تم تام تہ ژھپنہ کچن تو یون دقت تو یہ حکومت احتی سہتی اورنگزیب سن حکومت احتی تو لہذا تم ہسا کو پتہ اسلام قبول یہ تقریباً پرانا خیال ہے. ٹھیک تسے کو یک بہترین جگہن سن ذکر کو تسے یس منز یا اصل ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پرسپیکٹو سن حوالہ سے گنگوس کو گنمنا وغیرہ کو تو یس من تسو یہ منو کہ اگی یا قوم یہ آباد ات سہتی نان مسلم ات یو پہلے یو آو تو اتی یا کہ ہسٹوریکل سوال آسان لبن تو پلو پشاک سن کت سا نیل من پرانی زمان سن حوالہ سے اگر کت کرم پلو پشاک وغیرہ کنا کوت یہ زن
मिति कम से कम थोड़ा बहुत पश्तमुश लेकिन कबल यस ये पलव पोशाक प्रान ओख्तु योख्तु ऊनी कुछ की यहाँ पालती गाब छेल वगैरह योख्तु ऊनी पोशाक बाकी पोशाक ओख्तु यू मतलब खदर टेरिकाट वगैरह यू आज जदीद यो दौरस मन यू पोशाक नसा ओख्तु किची तो यख फेरन जन सा ओख्त आस्ति दोसा यू साफ यूत्याह मुल्लु मतलब यहाँ लागती और यू यवन लागनी किचन ओख्तु खुरन किचन यहाँ सा घास सन बनावते मतलब चपनी जन या बूट जन ये जन मतलब यहाँ गुजारा तो करते और बाकी रिहाइश यवन यह थी सह थी बिल्कुल सादा और बिल्कुल लिबास सादा ओख्तु मर्दन ओख्तु जोह पानन तो ये मर्द यम कुरमान और जोह पानन मेन आसन स यख आसे लैंट अथ वन तस बड़ चौदुर जन अथ सफेद रंग से सत मान गंठ तम कुरमान तो बाकियन ओख्तु आस्ते मर्दन ओख्त न आस्ते तस मज किस ति ठीक ठीक तो सही को यवन गैबन सेलन सुन जिक्र ताता यो एक सवाल मिन जहनुस मज चारवाय कार पहन साथ दुई कम आती तरश्ते नीलसन एगी ये ता जानवरन चारवायन सन मतलब जो असली इत नील मन एगी आमुश इत आहते यहाँ चारवाय यहाँ आहते सोते नए कोम लबन लेकिन यो गाब सेल वगैरह यो तो ये मतलब यो राय जात से जो ताल्लुक रखते थे कुछ की यहाँ तो मतलब एक ही जगह पाँच दूसरी जगह करते न हिजरत जन यहाँ से सेल गाब पालते बस यही बाकी अद घोड़ शोड़ वगैरह या सवारन की बोझ बर्दारी किचन अत करते वह पर खास ते आबादी ना आबादी दूर दूर तो इनका पालमा इसी पर होता था ठीक 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 तो जमींदारी सुन को तो सिस्टम तो कम फसल अत लागते एगी जमींदारी सुन यता ताल्लुक तो जमींदारी आई बहुत पहले से ही करने बाकी होतु यू जंगल शंगल ही होतु ते तो रोक बहुत आबाद लेकिन यू खल यू ऐबी रोक बहुत तो योतु तकरीबन लमसम आबाद यू नए खानदान के जरिए मतलब आबाद गुमुश पहले लेकिन पत ये लाग भड़ुनी तो योतु सत्र जगह यस्मान लाग सरनी से नजर पेन तो उब जंगलन वंगलन अत गाब सेल पालने वाले यहाँ अत ज्यादा गि मगर हूर अत फरेब तक क्या सा गि सत्र जमीन तसने ताकि यहाँ लागुन यह फसल वगैरह तो अस्कुत करम अस्कुत खालम तो इस लिहाज से गो यवन पानवरी यख हिरस पैदा तो पता सा क्यों नहीं यस हनक 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 सारनी मतलब बहरदार सन इत मतलब नील सन हर जगह यहाँ मतलब कैंचन 10 पस्ता 20 या हाथ कनाल जमीन यस थे लेकिन तसो कम से कम हिस्सा तकरीबन मरल वैर या कनाल वैर हर खानदानस ये थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलतमुत यस यह प्रान सन वन और अंदाज यो सही तौर पर लागनी कि अगर यह डेंग या यख न्यायक तस मतलब कैंच तम मरल पत बहरदार सन बोहर तस पत टैटक सन शेख तस पत गुगोई सन मतलब तस मतलब यह हसा रोहनमुश मतलब इनमें हिस्सादारी जो है बराबर हुई है और ज़मींदारी में ये सबका इसमें योगदान है और खाने पीने के लिए इनको मक्की की रोटी तो दाल कम से कम दालें दूध मात्रा ज़्यादा दालों का इधर मतलब नहीं था अलबत्ता द्रव वस्तु पींग अहती वगैरह यहाँ आते यहाँ यही फसल आते उगावते यहाँ अत करमस यहाँ जायन वगैरह सुन जिक्र तो यहाँ जाय वगैरह कना कुछ कहीं यहाँ एक यहाँ मकान आते यहाँ बनाते थजरुस कुछ की बर्फानी अहतू तो बनाते न यहाँ थजरुस मगर सह बनाते यहाँ गोठ यहाँ आव मतलब औरंगजेब सन दौरस मन पत इत लग हवा सन शीन सन शिद्दत कुछ की तम आव ये छिपनी किचन तल मतलब मौसम सन मह तमन पता कि कुत मौसम आ पता सा लग यहाँ सत्र जगहन बनाने यर पाई अहतू ते लाग चने बेस्ती अना मिसाल
आसान मखनाग छु जमनाग छु बाकी चीज छु और परत से दो छु यख जगह तो तेर या बड़ बड़ नाग से तेरे तेरे लागते बेस्ती ताकि तेवन माल या पान हो गुन तेव तेर रे आबाद इसलिए तेवन लागते नागन करीब करीब बेस्ती तो दुई बनावचने जाए मजबूत तरीके से तेवन लेने बिल्कुल रैली लुमई केड़ी मच मच लाग तो पान लेनन ये कुसा वांचस छापे जन कर मीचित लात ताकि तेव रहन तेस खाल लकड़ी सुनोत खुल इंतजाम अच्छा दुई उनकरमस रिलीजन तो एजुकेशन सेक्टर्स मत ती हगमस करमस कथ तो यस मज यक सवाल युति बनुति दीनी हालात कुछ साथ एक नीलसन से दीनी एतबार सीत अगर अस मैं हूं तो मुशियाता कि दीनी एतबार तो बिल्कुल लो लेकिन यल कशीर पात कीच आव यौ अमीर कबीर आव बाकी आव यौ ये वली अल्लाह आए खुदा दोस्त आए बस यवन यवन यौ चहल पैरोकार अत यौ यवनस पीर वन छसम सो हसा गो वारिद अस नील जगह जगह लोग सो मतलब यू वन तेवन ही चलने नमाज कलम रोज वगैरह ये मतलब पूर तौर तरीक तन बाद हसा गो काशफी स्कूल सुन आगाज गो सो गो मौलवी अब्दुल रशीद अल्लाह ताला जन नसीब करे उसके वालिद मोहतरम थे यहाँ और मोहम्मद हुसैन नायक जो जराडी वाले हैं उनके वालिद मोहतरम जो थे वो उन्होंने सबसे पहले यहाँ मतलब जो पाकिस्तान लाहौर से पढ़ कर आए और उन्होंने यहाँ काशफी स्कूल का क़याम किया और लोगों को घर घर जाकर दीनी तालीम दी और उसी बदले में दीनी तालीम के बदले में वो फिर वसअत करते गए और फिर जो है वो क्या कहते हैं बाकी जो है जो फार्मल एजुकेशन है वो उसके लिए फिर उन्होंने सिलसिलावार वो आगे बढ़ता गया यहाँ तक कि तालीम का भी यहाँ जेवर जो है वहाँ से ही शुरू हुआ ठीक ठीक तो सोगुत यसमन स्कूलन वगैरह सुनती जिक्र के एजुकेशन सेक्टर सुनती सबसे पहले यहाँ जो काशफी स्कूल जो था वो यहाँ प्रहंदर में था और वहाँ जो थे वो टीचर जो थे वो बाहर से आए कुछ और कुछ जो हमारे यहाँ थे मुलिका तो जिसमें मोहम्मद हुसैन नायक साहब के वालिद मोहतरम थे बहुत उस ज़माने के बड़े वाकिफ़ थे दीनदार थे और आलिम थे और परहेजगार थे मौलवी अब्दुल सुबहान जो गनाई जो मौलवी अब्दुल रशीद साहब के वालिद मोहतरम थे वो भी इसमें मतलब शामिल थे जिन्होंने यहाँ मतलब इसको बढ़ावा दिया और लोग वहाँ गए फिर हमारा जो सेंट्रल स्कूल है जिसको हायर सेकेंडरी नील बोलते हैं ये सन 1962 में यहाँ शुरू हुआ और इससे कबल यहाँ तालीम हासिल करने के लिए सुबडेंग कोहतू जो डेंगू में था वो उसने पहले दाखला लिया था फिर उसके बाद शायद कोई अब्दुल करीम गुजर था कोई अब्दुलरहमान था ये ऐसे ऐसे मतलब जो चीदा चीदा जब ये गए तो डर डर के फिर वहाँ यहाँ गए नहीं थे सांग लेते और बिम ते किस तरह करते इनको थोड़ा बहुत यहाँ ही चलते गिनती शिनती एहतियावन ये मतलब या दी चाय चवर मिसाल यहाँ उछुड़ या कां चीज़ या मतलब या महन यहाँ जानवर गुंजर मगर लिखनी नोखन ये थे एक किस कना लिखम 2 कना लिखम 3 कना लिखम फारसी तालीम का सिलसिला ज़्यादा था और फारसी और उर्दू फिर धीरे धीरे ये बढ़ता गया और इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ाव आ गया ये मास्टर गुलाम डेंग मरहूम जो हैं वो सबसे पहले यहाँ मतलब जिनने मतलब तालीम का मतलब जो चिराग जलाया वो मास्टर गुलाम डेंग ने जलाया इससे पहले भी कुछ थे लेकिन वो इतने ऊंचाई पर नहीं थे तेवह थे मिडल लेवल ताई प्राइमरी मिडल लेवल पर लेकिन हायर लेवल पे जो था मास्टर गुलाम डेंग ही थे उसके बाद तो बहुत ज़्यादा आगे तालीम बढ़ गई तो लेकिन सबसे पहले उनका ही यहाँ
MashaAllah yak precise standard the yas wanamas pertinent the yak succinct history karshatus narrate the asam tamam yaw asan yaw nil maz yata yaw tawarik dan yaw wanamas nil sen history cultures वगैरह sen baras mas kaht karcha har yek islab se mas watne sen कोशिश करती थी ऐसे खुशकिस्मती तो संस्कृति क्या से काht ते ती yak सवाल छु युति कि नील से कस प्राय हस्ती ते शख्सियत यावन जिक्र तुस करनु चाहत तकरीबन अने मेरे जहनस में जो पुरान में हुन तुमुश यहाँ बहुत बड़ी अच्छी शख्सियतें थी पुरानी, यानी कि सैफुद्दीन गार्ड जो उनके शायद दादा के परदादा थे जिनने सबसे पहले इस स्कूल हायर सेकेंडरी नील को मतलब लाया था। इसमें कोई दूसरे कोई और मलक साहब हैं, उसने भी उसमें मतलब बड़ा हिस्सा लिया। और तेन बाद असा रोहनीत यो सच अब्दुर्रहमान नायक ज़राइडिसन लायक शख्सियत रहन में तेन बाद असा रोहनीत सिनगाम सुन यो गुलाम कादर नायक सरपंच रोहन फतेह मोहम्मद डंग रोहन ये यसमन सर रोहन ये राजा मोहम्मद यूसुफ रोहन मोहम्मद रमज़ान मलक साहब रोहन यू पत यस तो टसर डिपार्टमेंट उसमन। अच्छा ये मौलवी सकी मोहम्मद ये नायक साहब जो जराडी सुन मास्टर गुलाम मास्टर इसका मोहम्मद हुसैन का वालिद मोहतरम था। अच्छा इसमें मोहम्मद रमज़ान मनाज साहब हालांकि तहस ने तेते उर्दू पांत अबूर की थे लेकिन कोशिश करते सो उर्दू वन सेन और वो सोतु तकरीरी ज़्यादा पहनन लेकिन उर्दू तेते दुरुस्त नहीं ये थे यस सरपंच अब्दुर्रहमान अहती क्योंकि वो ज़्यादा तालीम याफ्ता था। तो ऐसी शख्सियतें यहाँ थी, बीच बीच में कुछ थे लेकिन इतनी खास नहीं। लेकिन बाद उसके बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ जैसे मास्टर गुलाम डेंग जो था सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट, तो उसी ने ज़्यादा मतलब यहाँ तालीम का मतलब ये किरण जो है उसने पैदा की, चंगारी पैदा की, फिर वो जगह जगह फैलती गई। बिल्कुल 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 ठीक है सर। चलो माशाल्लाह तो सही वक्त दियो तो सही असन यस हिस्ट्री हुन्नी सुन यो नीलसन हिस्ट्री सुन दो तो सही वक्त आस करम कोशिश तमाम यावती इंटरेस्टेड मानो सुन यमन मन सुन नौजवान आसव या बुढ़ी या लोक बड़ कांस्ते सुन यमन ता वातल निसन करम असी कोशिश। शुक्रिया तो सो।